السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من سلسلة دروس لا كونتابيليتي جينيرال. كما شفنا في الفيديو الاول وقلنا ان لا كونتابيليتي جينيرال هي مجموعة من التقنيات qui nous permet d'enregistrer l'ensemble des flux effectués par l'entreprise pour la période donnée afin d'établir des états de synthèse. وشفنا les rôles de la comptabilité وشفنا ايضا لي تيب دو لا كونتابيليتي اللي هما لا كونتابيليتي جينيرال، لا كونتابيليتي اناليتيك اي لا كونتابيليتي بودجيتير. وحنا اللي كتهمنا هي لا كونتابيليتي جينيرال بويسك لا كونتابيليتي جينيرال ايت اوبليغاتوار باغ لا لوا. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا التنظيم القانوني ديال لا كونتابيليتي. الور نبداو بسم الله على بركه الله. باش تكون لا كونتابيليتي كتحترم لي نورم وموحده وكتستعمل لا ميم ميثود، وضعت الدوله مجموعه من القوانين اللي كتنظم لا كونتابيليتي كتمثل في لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل. هاد لو كود فيه واحد لونسومبل دو ريغل اللي خصنا نحترموهم، يعني فيه واحد مجموعه القوانين اللي خصنا نحترموهم باش تكون عندنا اون كونتابيليتي جوست اللي كتثيق فيها الدوله. هاد لو code de la normalisation, le code général de la normalisation comptable comprend deux parties. نشوفوا واحد petite définition. La norme générale comptable qui regroupe les choix directeurs, les principes fondamentaux et les conventions de base qui régissent la normalisation comptable au Maroc. Alors, le code général de la normalisation comptable fait deux parties. غادي نشوفوا la première partie اللي هي la norme générale comptable NGC. نقدروا نقولوا c'est une partie théorique فيها مجموعة من القواعد والاتفاقيات والمبادئ الأساسية اللي كتحكم la normalisation comptable au Maroc. من بين أهم المبادئ اللي جات في هذا لو كود هما لي 7 برينسيپ فوندامونطون اللي خصنا نفهموهم ونحترموهم باش تكون عندنا une comptabilité juste. Alors le premier principe, le principe de continuité d'exploitation. Ça veut dire c'est que la vie de l'entreprise mâchit une année juste un découpage pour des raisons fiscales, mais la durée de vie de l'entreprise va durer jusqu'à 99 ans. يعني 99 سنة هذه هي لا دوري نورمالمون ديال لونتربريز. اما داك تقسيم لاني اولا كيما كنقولوا ان اكزرسيس كونطابل سي جوست بور دي ريزون فيسكال سوف الا درنا لا ليكيداسيون اي لا ديسولوسيون يعني التصفيه. هنا لو برينسيپ سيبورت لا ديروغاسيون. خلاصة القول ان لاكتيفيتي دو لونتربريز في حالة استمرارية دائمة. Alors le deuxième principe, le principe de permanence des méthodes. Ça veut dire d'un exercice à l'autre, vous devez appliquer toujours les mêmes méthodes. يعني chaque exercice خصنا نخدمو بلي mêmes méthodes. إلا كنا par exemple كنخدمو لي ستوك ديالنا في لافان داني بواحد لا ميثود par exemple FIFO، alors خصنا toujours نخدمو بهاد لا ميثود. إلا بغينا نبدلو on doit justifier pourquoi. Comme ça إلا بغينا نديرو par exemple شي كونترول ou bien une vérification كتسهل علينا الخدمة باش نسويفيو لي ستوك ديالنا facilement. Le troisième principe, le principe du coût historique. Le principe, ça concerne les biens de l'entreprise, les immobilisations. Ça veut dire la valeur d'entrée. On ne change pas la valeur d'origine de l'immobilisation. يعني أي بيان عند l'entreprise في l'actif باش تدخل خصو يبقى. sauf إلا كانت شي réévaluation ديال هاد لو بيان. Et surtout les immobilisations corporelles. Le quatrième principe, le principe de spécialisation des exercices. Alors, le principe concerne les charges et les produits. Yani, chaque exercice a les charges ou les produits diolo. Yani, un document n'est pas enregistré pour l'exercice dialo
راه ني با ادمي فيسكالمون. وهذا لو برانسيب مهم بزاف وعنده تأثير كبير على الريزولتا. Le cinquième principe, le principe de prudence. Alors, ce principe consiste à anticiper toute perte probable. هذا البرانسيب كيعطينا الحق نستافدو من أي خسارة محتملة. باغ اكزومبل واحد لو كليون ديالنا شكينا انه ما غاديش يقدر يخلصنا، باش باش ما نضيعوش في هذاك لو مونطون، الدولة عطاتنا الحق نانتيسيبيو هاد لا بيرت à travers la provision. Le sixième principe, le principe de clarté. Ça veut dire lorsqu'on veut comptabiliser, il faut que les imputations soient dans les comptes exacts. يعني فاش ندوزو les écritures comptables خاص chaque opération نعطيوها le compte ديالها. Et en préférence نديرو des sous-comptes et des comptes divisionnels ونحاولو ما نستعملوش un compte global ونجمعو فيه les opérations. وبهذه الطريقة غادي يكونوا لي كونت ديالنا واضحين. وحاجة أخرى ما نديروش la compensation entre les comptes de l'actif et les comptes de passif. Par exemple عندنا état في l'actif وعندنا l'état في الباسيف. état في l'actif نتا كتسالو و état في passif هو كيتسالك. دونك ما نديروش la compensation ونخرجو un seul compte. Donc chaque opération عندها un compte spécifique ديالها. Le dernier principe, le principe d'importance significative. يعني أن أي معلومة اللي ممكن تأثر على les partenaires de l'entreprise، يعني الشركاء ديال المقاولة، هاد l'information doit être inscrite dans les états d'information complémentaire. يعني هاد المعلومة خصنا نزيدوها في داك الطابلو ديال l'information complémentaire باش هكا هاد المعلومات تكون واضحة وأي واحد غادي ممكن يطلع عليها. Alors هاد لي برانسيب خصكم تفهموهم وتحفظوهم باسكو هاد لي برانسيب sont des clés de la comptabilité. هما اللي كيورغانيزيو le démarche de la comptabilité. La deuxième partie اللي جات في le code général de la normalisation comptable, c'est le plan comptable général des entreprises qui constitue le dispositif d'application de la norme générale comptable aux entités économiques autres que ceux des établissements financiers, des banques et des assurances. Alors le plan comptable, c'est une partie pratique. C'est comme un outil ou un dispositif اللي كنطبقوا به la première partie, la norme générale comptable. وبدورو هاد البلان كونطابل فيه دو موديل، فيه لو موديل نورمال prévu pour les grandes entreprises، يعني الشركات الكبار اللي الشفر دافير ديالهم supérieur ou égal à 10 مليون، يعني الشفر دافير ديالهم أكثر أو يساوي 10 المليون ديال الدرهم. Alors هاد les entreprises اللي خدامين بهاد لو موديل نورمال sont obligés de publier 5 états de synthèse à la fin d'exercice. يعني خصهم يديكلاريو بواحد 5 ديال les états de synthèse اللي هما le bilan, le CPC, état de solde de gestion, tableau de financement, état des informations complémentaires. Le deuxième modèle هو le modèle simplifié prévu pour les petites et moyennes entreprises اللي الشفر d'affaires ديالهم أقل من 10 المليون ديال الدرهم. وهاد les entreprises هما مطالبين فقط بجوج deux états de synthèse اللي هما le bilan et le CPC. le plan comptable واحد الكتاب صغير فيه مجموعة ديال لي كود بحيث شاك اوبيراسيون كديرها لونتربريز عندها واحد الكود خاص بها. هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في الحصص المقبلة بإذن الله. حتى لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. ما تنسوش ابوني دعما وتشجيعا لنا لتقديم